Levante la mano. Lift up your hands. Y diga, estar lleno. Say it to be filled. Why I need to be filled. ¿Por qué debo estar yo lleno? Pastor, hace 25 años yo hablo lengua. Pastor, 25 years ago I used to speak in Lleno, tongues. filled. Y escuche lo que me dice, míreme a mí. Look at me, please. Y hay pastores Some pastors que hace 25 años that 25 years recibieron una llenura. received it in filling. Esto es estar lleno a capacidad. This is to be filled to capacity. Este right here. vaso está lleno a This capacidad. glass is full to capacity. ¿Usted lo vio? Did you see it? ¿Quién carga a quién? Who carries who? ¿Quién carga a quién acá? ¿Quién sostiene a quién? El vaso carga el agua. Ok, el vaso The glass carga el agua. carries the water. Aquí está lleno del Espíritu. Here it is, full of the Spirit. Muchos de ustedes Many of you fueron llenos del Espíritu hace rato. were filled with the Spirit a long time ago. ¿Qué sucedió? What happened? Ha pasado el tiempo. Time has gone by. Ha pasado el tiempo. Time has gone Ahora by. mire esto. But look at this. Ahora mire la diferencia. Now look at the difference. Llénalo de agua. Fill it with water. Fill it with water. Ahora, este vaso Now this glass está cargando el agua. is now carrying the water. Este vaso carga el agua. This glass carries the water. Esto es estar lleno a capacidad. This is to be filled to Ahora, capacity. ser bautizado, Now to be baptized, anote, write this down, es ser inmerso, is to be submerged, sumergido, immersed, cubierto, covered. totalmente zambullido. Esto es lo que va a pasar. This is what's going to happen. Ahora, Now, supóngase que usted es el vaso. suppose you are this Usted está glass. lleno del Espíritu. You are filled with the Spirit. Ahora, But now, cuando vino a ser bautizado en el Espíritu Santo, when you are baptized in the Holy Spirit, esto es lo que va a pasar. this is what's going to happen. ¿Quién carga el agua? Who's carrying the water? Thank you. Esto es bautismo. This is to be baptized. Camina. ¿Quién carga a quién? Who's carrying who? Este representa el Espíritu Santo. This represents the Holy Spirit. Ahora ya no cargas una medida. Now you're not only carrying a Ahora measure. el Espíritu te carga a ti. Now it's the Holy Spirit carrying you. Échale más, échale más, échale Let's put más. more water in it. Échale más. So, el agua So water, estaba cargando una medida. you were carrying El a vaso, measure. dame otro vaso. This glass, Give me another glass. Give me another glass. El vaso, the glass, full of water, estaba cargando, was carrying, please sit, una medida. a measure. Es una medida. It's just a measure. Ahora, But now, el vaso está cubierto. now that glass is covered. Ahora, Now, es el Espíritu de Dios. now it's the Spirit of Ya no estás God, cargando una medida. no longer carrying a Ya estás measure. cargando, el Espíritu de Dios te está cargando a ti. Now the Spirit of God is carrying you. Eso se llama ser guiado por el Espíritu de Dios. That's what's called being led of the Spirit of God. Porque ya tú no lo cargas a Él, Because now you're not carrying Él te him. carga a ti. Now he's carrying you. Ora por los ciegos, Pray for this ora blind. por los mudos. Pray for the mute. Estás sumergido, You're submerged. estás investido. You're endued. Hay una dinamita caminando. There's a walking Donde quiera dynamite. que vayas, Anywhere you al go. supermercado, To your y eso supermarket. Dios te lo va a impartir si tienes hambre. God will impart it if you're hungry for If it. you're hungry, Si tiene if hambre. you're thirsty, Si tiene sed. this is the dynamite. Esta es la dinamita. Responde. Responda. Sit down. Tome asiento. Sit. Tome asiento. Listen. Escuche. So, what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Don't move it yet. Cuando está lleno el vaso, When the glass is full, está lleno a su capacidad. filled to capacity, Cuando es bautizado, when it is el baptized, vaso entra that glass goes y es in sumergido totalmente. and then is totally submerged. Cuando usted está lleno, When you va are a cargar full, una medida. you'll carry a Pero si usted measure. está bautizado, But if you're baptized, eso que está dentro de usted that which is within you sale y lo cubre totalmente. will come out and cover you completely. Cuando usted está lleno de algo, When you're filled with usted something, carga ese algo. you carry that Cuando usted something. está bautizado, When you're baptized, ese algo lo carga a usted. that something is carrying you. Decida hoy. So you decide ¿Quiere today, una medida o do quiere you want todo? a measure or do you want it all? Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? Cuando usted está bautizado en el Espíritu, When you're baptized in the Spirit, ya no es usted poseyéndolo a Él. it's not you possessing Him. Es el Espíritu Santo poseyéndolo a usted. It's the Holy Spirit possessing you.
Hay alguien aquí que quiere el Espíritu Santo, que lo posea. Is there anybody here that wants the Cuando Holy usted Spirit to está lleno, possess you? When you're tiene una full, medida. you've got a Cuando measure. usted está bautizado, When you're baptized, está rebosando sin límite. you are overflowing without Hay measure. alguien que quiere poder sin límite. Does anybody want power without limits? ¿Sabe lo que te ha pasado? You know what's happened to Fuiste you? lleno del Espíritu. You were filled with the Hablaste Spirit. lengua. You spoke in Y tongues. vinieron, ¿por qué necesitas otra vez ser lleno? And you ask, why do I need to be filled Give me again? one of those classes. Uno de los Give me one of those vasos. classes inside. Uno de Here los vasos. inside. Get it out. Saca el vaso de adentro. And this is going to happen. Y mira lo que va a pasar. Esto es lo que va a suceder. This is what's going to happen. Está lleno. You're filled. Vienes a la escuela. You come to school. Regresas a tu ciudad. You go back to your Y city. cuando llegas a la iglesia, When you get to the church, tienes un líder Absalón que viene contra ti. you have an Absalom Ahora leader tienes come que against bajarte en el you. espíritu. Now you got to fight in the Spirit. Vas a la casa, You go to the house. problemas en el matrimonio, You got problems in your marriage. problemas en la finanza. Problems in your finances. Aquí no me están ayudando, yo me acá. You're not helping me out. Let's try it on this side. Hold this, hold this, hold this. Agarra acá. Oye, Sam is faster than you You guys. see, Sam's on the ball. Come on. Thank you, Sam. Sam Gracias. is ready. Tremendo. Sam, thank you, Sam. ¿Por qué continuamente llenos? Why continually filled? This is the greatest leaking in the body. Porque esta es la manera mayor que se chorrea en el cuerpo. La guerra espiritual. Spiritual warfare. Cuando tienes guerra, When you got spiritual warfare, continuamente estás you're peleando. continually Y fighting. esa llenura And that filling se va terminando. starts to come out. Mira por dónde va el vaso. Look at where the glass is Problema now. con los hijos. Problems with your El kids. problema financiero, eso te acabó. Financial problem took you out. Mira cómo va. Look at how it is Y con now. mediodía que vienes a la iglesia quieres volverte a llenar. And you want to come to church half a day and be filled again. Con una escuela después de 4 meses quieres volverte a llenar. After 4 months, you want to be filled by one una school. guerra. There's a war. Escúcheme esto. Look at Y this. continuamente está goteando. You're continually leaking. Siéntese. Sit down. La otra cosa. The other thing, ¿Cuándo es que la llenura que recibiste empieza a irse? when is it that the infilling you receive begins to go? When Come you have out. unforgiveness. Cuando usted tiene falta de perdón. Unforgiveness. Ahí está falta de perdón. Unforgiveness Falta is de a perdón. steady leaking. Eso es un gotear continuo. Lo que recibiste en la escuela ya cuando en una semana ya está seco. What you received in a school, a week later, you'll El be que tiene dry. falta de perdón no puede contener nada. If you have unforgiveness, you can't hold on to Así que anything. tienes que perdonar. So you have to Tienes que forgive. perdonar. You must Porque es forgive. continuo leaking. Because Pero aquí continually. está en lo más grande que hace que el vaso se vacíe. Here's the worst thing that'll cause your glass to get empty. La improductividad. Being unproductive. What is that? ¿Qué es eso? Todo lo que no usas en el reino lo terminas perdiendo. Everything you don't use in the kingdom, you'll wind up losing. La condición para que Dios te incremente The condition so that God will increase es you que uses lo que tienes. is that you use what you Si yo have. te imparto ahora, If I impart something on vete a you, hacer la cruzada de milagros. go on and have the miracle Vete a orar crusade. por tu familia. Go pray for your Vete a family. orar por tu negocio. Go pray for your business. Porque si no, Because otherwise, ese es el gotear más grande. that's the greatest El que leaking sea lleno. from being filled. Y después nunca des lo que recibiste. But you never gave what you received. Así es que te desafío y te reto. So I challenge you Para que en lo que has recibido en esta escuela, so that what you received lo in the vayas a school, impartir hasta el gato. go and impart it even on your cat. Resucita gato. Raise the cat from the dead. Resucita planta. Raise plants. Haz algo, por favor. But do something, De otra please. forma vas a estar seco.